नहीं दे पारे ए गुटे कथा जवाब अच्छा सोमवार दिन नहीं दे पारे बोलो नहीं दे पारे मंगलवार दिन दे नहीं पारे बोलो मंगलवार दिन भी नहीं दे पारे बुधवार बुधवार दिन भी नहीं पारे गुरुवार गुरुवार दिन भी नहीं पारे शुक्रवार दिन भी नहीं पारे शनिवार शनिवार दिन भी नहीं पारे रविवार दिन भी नहीं पारे अच्छा गोटे कथा अच्छा जदि नहीं दे पारले रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार गोटे हफ्ता बोला আর সে কাজ দিনটা রহলা রে বাবু আছে হ্যাঁ আর গোটে দিনটে বি আছে আর গোটে দিন সেদিনে যদি আসবো বলে তুমি যাহা মাগবো সেটা থিবা বলে আচ্ছা কাজ দিনটা কহ তো আগো আজি নুহে প্রীতি করা দিন গো হ্যাঁ আর আজি নুহে প্রীতি করা দিন মা কলা কানু ব্রজমোহন আর আজি নুহে প্রীতি করা দিন গো কলা কানু ব্রজমোহন সাতবার ছাড়ি আসিব শ্রী হরি মোর আসিব শ্রী হরি সাতবার ছাড়ি আসিব শ্রী হরি মোর আসিব শ্রী হরি আর আসিব অন্য দিন গো কলা কানু ব্রজমোহন আর আজি নুহে প্রীতি করা দিন গো কলা কানু ব্রজমোহন যে গোটে কথা যে 7 বার ছাড়ি করে আসবো বলে মোর মাই ঘরে যে কায় পারে কা করছন ওসে 12 মন কর দিনে কা কা পূজা পারছে করছ কি কানে কই দিও হ্যাঁ কায় দিনে কা পূজা করছ কি কা করছ যে সে কথা টিকে কহ তারপরে আমি জানমু পসরা বুলৌছ নারে वाला কা কাম করবি হ্যাঁ পসরা বুলৌছ টমাटर বিকুছে জনা পড়লা সতে কে জানে পায়ন হবানো কে টিকে দেখো আগরু ইটানে সে তুমি যে রাতি আসি করে যেন মটন নেই খেয়েছিল সে খায়লাটা এ দেখো তো আগো সোমবার শিব পূজা রে মঙ্গলা পূজা মোর মঙ্গল রে মঙ্গলা পূজা বুধ বৃহস্পতি শুনো শ্রীপতি মোর শুনো শ্রীপতি বুধ বৃহস্পতি মোর শুনো শ্রীপতি মোর শুনো শ্রীপতি আর গুরুবার লক্ষ্মী জানো গো কলা কানু ব্রজমোহন আর আজি নুহে প্রীতি করা দিন মা কলা কানু ব্রজমোহন মামু গো सोमवार दिन शिवंकर पूजा मंगलवार मंगलंकर पूजा बुधवार दिन बृहस्पतिंकर पूजा गुरुवार दिन लक्ष्मींकर पूजा तापर आसी गला शुक्रवार आगो शुक्र संतोषी पूजा रे सोनी रे मोर सोनी मेला का सोनी रे मोर सोनी मेला हाँ केनता शनिश्चर मेला शनि पूजा हाँ शुक्रवार दिने संतोषी पूजा और शनिवार दिने शनि पूजा तुमको लाज नहीं ए नोनी आगो शुक्र संतोषी पूजा रे सोनी रे मोर सोनी मेला का सोनी रे मोर सोनी मेला रविवार जानो त्रिनाथ दे पूर्ण रविवार जानो त्रिनाथ दे पूर्ण আর পূজা করু অছি জানো গো কলা কানু ব্রজমোহন আজি নুহে প্রীতি করা দিন মা কলা কানু ব্রজমোহন
দেখ তো আর মৃগ সুর চন্দ্র ফণী রে মান্যরে বলিব মানি মতে মান্যরে বলিব মানি মৃগ সুর চন্দ্র ফণী রে মান্যরে বলিব মানি মতে মান্যরে বলিব মানি আর 7 বার করুছি বারণ গো কলা কানু ব্রজ মোহন আর আজি নুহে প্রীতি করা দিন মা কলা কানু ব্রজ মোহন যে বাবু 7 বার भी तो मना कोले 7 বারে মোর 7টা ব্রত চালিছে মুই পূজা করুছে সোমবার দিনে শিবঙ্কর পূজা মঙ্গলবারে মঙ্গলঙ্কর পূজা বুধবার দিনে বৃহস্পতিঙ্কর পূজা গুরুবার দিনে লক্ষ্মীঙ্কর পূজা আচ্ছা শুক্রবার দিনে সন্তোষী পূজা শনিবার দিনে শনিশ্চর মেলা রবিবার দিনে ত্রিনাথ মেলা মোর 7টা বারকে 7টা পূজা চালিছে মোর স্বামী চন্দ্রসেনা সাই মোর সময় বি নাই ন আর মুই তুমকো কানাকে সময় দেমি যদি 7 বার ছাড়ি করে অলগা কেন বার যদি আছে বইলে সে বারে আসবো বইলে আচ্ছা যেনটা থিবা বলে খানা পিনা করি করে যাব সেটা দেমি যে বাবু আর কা কর্মা जो 7 বার মনা করে 12 মাস মনা করে সব মনা করে বলে কা কর্মা জিবা না রে বিয়ার বার বার কেলে নি হই বিয়ার ঠিক সট্টে কলে याद মনে পড়লা মোর হনি কই নাই মাউসি হ্যাঁ নাই নাই যে গোটে কথা রে বাবু তামনে মা নাই আচ্ছা যে বাবু হ্যাঁ যে গোটে কথা 12 মাস করি অছু মনারে চন্দ্র বদনা তপুরকু আসিଅছি নন্দর কান্নারে চন্দ্র বদনা যে বাবু আগ 12 মাস করি আগ 12 মাস করি অছু মনারে চন্দ্র বদনা তপুরকু আসিଅছি নন্দর কান্নারে চন্দ্র বদনা বাবু কানা হইতে জানিছু গে আগো যে মাস পড়ে সখী গো তাকু মল মাস লেখি মাই তাকু মল মাস লেখি বাবু সেই মাস আসি ছই সিনার চন্দ্র বদনা বরফ খাইবো তাহলে তোমকে ঘেনি দাও সুখ টিকে চিতকুলা কেড়ে কেড়ে বি আমার পিলা হান্দারা নেছে বরফ খাই মা আমি হেয়ার ছা হাই হান্দারা নেছে আমার তো চিতকিলা কা হেছে তমকে পবিত্র হি জীব 12 মাস করি অছু মনারে চন্দ্র বদনা गोटे कथा बाबू जो मास बढ़े सखी ताकु मल मास लेखी आगे जो दिन
बढ़े सखी गो ताकु मोल दिन कही मई ताकु मोल दिन कही पैसा आले बेले चुप पड़ी दिथिबो हाल कॉल कोनी होई छो हॉल बुझौ चुप 10 बाजी जो जवाबो जो दिन बढ़े सखी ताकु मोल दिन लेखी जे केन मास्टर बोलला केन दिनटा बड़ला बुझी पारलो हेंता नहीं से आगो जे गोटे कथा रे भाबो 3 वर्ष गोटे अधी वर्षटे पड़सी सही जगह रे केते वर्षी घड़े दंडे लिते निमिषे यही परिमल मासटी पुण आज राधापुरे निजे भगवान हाँ आगो जाओ दिन बढ़े सखी गो ताकु मोल दिन कही मई ताकु मोल दिन कही मोल दिन आसी छई सिनारे चंद्र बदना 12 मास कहरी अछु मनारे चंद्र बदना पहले माई घर के कह दो से बाबू झंडा मागुसन दियो जेते जल्दी पलावे बोलो इते न दियो नहीं गो मैं सब थिला तो मोटा दा गोगस्ट के नहीं करी एमा आर कान होछे देमु बोलो किछि नहीं न किछि से खरपा हला टिके दियो किछि नहीं न खुरा कोई किछि नहीं न ए खिरपी मागो चर खापी हम आज का हला किछि नहीं न मोर माई घर एते सोती बा किछि ने ना बोलू आ का हला का कलो का हला अच्छा एका सब जुगी मोर भेने सब जे बाबू कहाँ कहले किछि नहीं न ठीक है काना तोमा जन जोतो कानी से माछ मोरा थोपी नहीं जा हां हटा टिके दियो हला मारमु आर जेमु माछ मुजा रिपोर्ट मार तुम्हें गुटे लेचेंटा माने क्या बोलु छे हेला रे माछ तो ए देख तोर से चुमक भलिया लटकी जाउ छन जी माने छाड़वा नहीं हैं आगो गछर चेर जनता भीतर ने फुतासी के खोज हां जनता भीतर सब फुताला ई पीला वाला गंधु तोले अरे नहीं जो न तुम्हें हेती लै तो कहसन रे नोनी हैं का बोल कर कहसन काउ बोलो छे कोइलु मोहेबी बसी देलेली मोडाले राजहंस चाली चाली की पारिबो चंटिया की बाउत किले हैं होई रे नोनी चंटिया तो घरर कुड़िया तले घरटे बनैथिसी फुर करे उड़ी आसी आर देखबू तो उसना धान जदी सुकुतले सेने दुई दुईटा खाई कर कांता करूथिसी तो काया थिले कि फुदुक फुदुक डागला राजहंस चाली देखला नहीं चाली जानला लास्ट के का गला फुदुक फुदुक डागला हेंता ही पिला डेगबार लगी चाहू का हला लास्ट के तुम्हार घर पता भी यार नहीं पोन बाबू तुम्हें भी चोटिया बाकी डेगाबो काना बोले तुम्हार घर पता भी यार नहीं पोन ओए का हला आमा हमके काना बोले मोर माई घरे जे बाबू अल्प कुम्भ जने करे चमत्कार अल्प विद्या थिबा लोक मंत प्रकार जे बाबू कुंभ माने हला गुटे माठिया माठारे जदि अधा पान थिले केनता होथुसी अब पोर्तन हे कर थिले हेति ए आमे नहीं सेपरी हेंदा नहीं काना कहलु छसे अच्छा आमे काना मागनु तुमके काना मागलु हला दियो बोला के काना जबरदस्त के हां काहेला ते नहीं थिला के दम कहत देखो रे आमर घर के आसी कर के तुम निजर मामू हां के ने ना आमर के भंजा ने न कि के घर जेते के नहीं बना लेगा हां आमे आसी पत्थर पुइसे नहीं मन सब टापी घर तुमको लाज नहीं लगाबा हेती लगी कहसन ए देख तो
आगे थिला जेंटा की 2007-8 रे नवम श्रेणी रो एमआई माने साहित्य बही रे लेखा थिला काना हाँ। थिला जानि छ हाँ बड़ जीवर से दई मानस बड़ जीवर से अमेथ ग्रास देह मंद किनी रज लगाई ग्राम सुकरी की होइब गाई आ अधिका कथा नहीं कहनो आर से घुसरी भलिया नहीं हो अच्छा हैला जे बाबू गोटे कथा हेटा भी सत कथा निर्गुण पुरुष गुण न चिन्हई काठ न चिन्हे कुराड़ी किंतु मामू घर गोटे कथा मामू घर बोली आइसु आमे मामू माई घर के भी आइसु जे गोटे कथा रे बाबू किंतु केनु आसले जहा भी चिनार हो ओजनार हो जहा भी हला से घर के डाकी आंस हेतिले क्वेश्चन परे हां ओ चिन्हार बामन के उलगन नहीं बोली करी तुमको तो चिन्हवाल नहीं आमे केंदा कर जानमु जे तुमको हमर घर के डाकी आनमु हेती लागी काहे बोली कर कहस ए ननी आगो अति যত্ন करी गधकु मणिला साकियो ससरी होइब बाउंस गछरे मळे लेपिले से की चंदन वृक्ष होइब उद्धव हे हां कहिबटी गोपी नाथंकु कर पल्लवर कनिष्ठ मुद्रिका कंकण थइला भुजकु हां उद्धव हे कहिबटी गोपी नाथ छुआर निमंते आहार आनिली आहार गिरिला छुआकु हां हरि हे गुहारी करिबी काहाकु कर पल्लवर कनिष्ठ मुद्रिका कंकण थइला भुजकु हरि हे गुहारी करिबी काहाकु काना कहितिली छुआर निमंते आहार आनिली आहार गिलिला छुआकु हां हरि हे गुहारी करिबी काहाकु जानि छ इटा काना जी काना हैं अच्छा। जेते बेले सही छांचुणीटा काना करिছে तांकर छुआ दुईटा के रखी देइছে आरो आहार निमंते से बुली जाइছে तो से काना हिचे गुटे नाग सर्प से भी केते दिनो ने भूखे अच्छे पेटी के लेहटे देइছে हां आर से पड़ीছে ई संपरे ई समय रे काना हिचे काना हला? से छांचुणीटा से चिलो से आसिक रे काना करिছে इटा आहार बोली करी नाग सर्प के नहीं करी तार गुड़ा ठाने रखी देइছে तार घरे रखी देइছে मोर छुआ माने खाइबे बोली करी ई समय रे काना हिचे हां सेई सर्पटा से चिलर पखीर तार छुआ के खाई देइছে आर बलवान हेई कर अछि जेते बेले छांचुणीटा आसी गला हां देखि देला जे हे प्रभु छुआर निमंते आहार आनिली आहार गिलिला छुआकु हरि हे गुहारी करिबी काहाकु कर पल्लवर कनिष्ठ मुद्रिका कंकण थइला भुजकु हरि हे गुहारी करिबी काहाकु सेंता जदि मोर भंजा हेथि तो बोले एते राती काहे हेथि तो का हला जदि तो मोर भंजा हां आसी कर नेहला कथा माने काहे हेला जे कहूछ अच्छा काना खराब कथा कहना नाको भंजा माने हेंता कथा कहबे को का बोलू जे राती बेले कहीं आसबे से बड़ा दिन तो हां 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 काना कहतले जे कह बाबू जब प्रकोत्र मोर माई घर के छने दियो पूजा सोजा कर में गोटे पचरा में हां हां नाको माइसी बोलबे जे बाबू ताहला मोर माई घर बिल्कुल पूरा सती टा गई पूरा सती जेरो तो हाँ। मु सती हेली कि असती हेली दु चारी हेली कि जहां भी हेली
সেটা তোমার কাছে আচ্ছা এটা কথা বদলালো না ঠিক লাজ লাগবার কথা কারা খো কি করে আইছো লাজ হ্যাঁ লাগে তোমাকে চারটা জন ঠিয়া অছন তাহাକୁ দেই ଦେଇଛୁ হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে কানা কହୁଥିଲ যে কহতো হ্যাঁ তাহলে তুমি প্রকৃতিରେ সতী হ্যাঁ বাবু নাই মোর মাই ঘরে সতীটা কাতেনাটা নে লিখিছ লেখা ହେଇଛି ତ ସବୁ ହେ ଦେବି ଏଟା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ଆଡେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଗ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଆଗ ମାଇ କହିବୁ ମତେ ବୁଝାଇ ଆଗ ଯେତେବେଳେ ଗୁପେ ତୁମେ ଗো କୁମ୍ଭ ଧରି କରି ଯାଇଥିଲ ପାଣି ଆଣି ଗୋ ସଜନୀ ଏ କଥା କହ ବୁଝାଇ ଯେତେବେଳେ କେ କୃଷ୍ଣ କେ ତାହେଲେ ସେ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କେ ମୋର ମାଇ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭ ଧରି କରି ପାଣି ଆଣି ଯାଇଥିଲେ ସେଟା ସତୀ କି ଅସତୀ ବୋଲି କରି ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା ଟିକେ ମୋର ମାଇ ଘରେ ଟିକେ ବୁଝେଇ କରି କହିଦଉନ ମତେ ଆର ଫୁଲ ବାତ ଖାଲି କିଛି नहीं ହେବାର ବୋଲ ହଁ ହଁ ହେତି ଲାଗି ତ କହିସନ ଗো ମାମୁ হ্যাঁ যে হয়ে গো আমার ঘর কে আসি করে আমকো দেখ কেনতা কথা আমরা পচরউছ ନାଇଁ ନାଇଁ হ্যাঁ ଆମେ ଆମେ ହେଟା ପଚରା ନା ଯେତେବେଳେ କେ ସେ କୁମ୍ଭରେ 108ଟା କଣା ଥିଲା ସେ ଯେ ସେ କଣା ନା କା ହେଲା ପାଣି ନେ ଗଲି আর গুটে কଣା না কা করে পানি গলি ଥିଲା এটা ବି মোর মাইন্ড কইবে কি নাই নাই কেতে পিলা মানে পলাতা ন हां ए जानी छ कि नहीं जाने पाना नहीं जानबार बोल कर कहबो तो नहीं जाने वाला पोला मात्र चल कहि दियो मान को आमे जाउ छ बोल हमर घर के आमे जाउ छ सुई हां हां अजय बाबू ठीक है आसा सब काना कहले आमे नहीं जानबे सेति लै कहसन रे बाबू मूर्खर आगरे बेदर विचार अंधकी देखे दर्पण कुकुर कन्या यज्ञ की मिलिबा काक की शरण राम बा तमे हमके काना कहितले हेते बेले घुसरी अच्छा आमे हेति लाई रे बाबू तू मूर्खर आगे तू हरिवंश रामायण गोबलीला महाभारत सब जहां भी कहे से काना जाने किछि नहीं जाने अंध की देखे दर्पण तू कोना गोटे के नेबु डेंसिंग टेबल रे ठिया करबू अरे एनार कोना तू केंता दिसु जो बोले काम बोल रत तुमर हे भावना जिनिस के छाड़ी दियो लखे तारा गण हेले तो हां सेति की दिसिबो चंद्रमा प्राय लाखेटा तारा उदय हेले हेले चंद्र रेते आलोक नहीं देखे पारो नहीं नहीं से बोटा ना छोटा मने दिसबे से पड़ी बोटा हला हेली भी जीवे तुम्हें भी सोते है देख तो तुम्हें भी सतर कुष्ठ बोली के नहीं भाबो नहीं नहीं मुई भी बड़ बहलिया बोलो आर कहो नहीं नहीं ना पति हे कथा नहीं हेले तुमर किछि नहीं न गति हां हेला भी नहीं हेला ऊंचा 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 हेले हेले का करबो हां सब तो बुद्धि खचड़ू नहीं नहीं सब बुद्धि खचड़ू के भाई नहीं तुम्हें तो दुर्गुणिया टागो आमे काय दुर्गुणिया हेनु हेंता ने पूरा सीधा साधा तुम्हें दुर्गुणिया टा बिल्कुल नहीं आगो दिन श्री कृष्ण को हेला न पचर सुन घे श्यामुना गोर मोह सधी कोले छाड़े नहीं सोते जेणु अटे मन जोर से सोचारे कृष्ण सगी छति आनंद रे दिने काना है छे राधा के समस्ते असती दुचारिणी झार झार पत्रा बोली कर कहउछ होए जेते बेले राधार कन्नर ए कथाटा बाजी गला राधा के मन दुख हे गला हां त ई समय रे बोले ठीक अछि कृष्ण के आरे आना के ने देखे न बोले आ राधा काना करिछ नहीं जीवा
ଇ ସମୟରେ କାଣା ଯେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଣି ପାରିଲେ হয় ଆଜି ତ ମୋର ରାଧା ମାଇ ଯମୁନା କେନେ ଆସିଲେ नहीं आसले କଦମ କଲେ ଗଛ ତଲେ ତ ଆମେ ଭେଟ ନେଇ ପାରଲୁ नहीं है पारला बेले ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଅପବାଦ ପାଇଥିବେ पाई थी भी ବୋଲେ ଆର କାଣା କରିଛନ୍ କୃଷ୍ଣ काणे कोले ରାଧା ସାଙ୍ଗେ କେନ୍ତା କରି ଭେଟ ହେମି ବୋଲି କରି କାଣା କରିଛନ୍ काणे कोले ମନ ଜ୍ୱର ହଉଛି ଜ୍ୱର ଆଣୁଛି ହ্যাঁ ତ ଏ ନୁନି वे ତ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ଆଣୁଛେ ଆଣୁଛେ ଆଗ ଯଶୋଦା କାନନ୍ତି ବାପ ବାପ ବୋଲି କିଏ ତତେ କାଣା କଲା तो जन्म कहानी हेतु कोले बापो बुढ़ी जागुची मोर भेला मोर गेला रे बुढ़ी जागुची मोर भेला तो काना करिछन काणे करिछ जेते बेले कृष्ण नहीं उठबा है যশোদা বইলি আরে যেতে বেলে রামচড়ে ডাকছি সে সময় মোর পুଅ উঠছি है আর কইছি মা গো ক্ষীর দে খাইমি আর গায়দা মোর চরে জিমি বলছি হয় আজ কেনতা মোর পুଅ নেই উঠবার মই টিকে দেখে যায় বইলি হা হা যেতে বেলে আসিছন হা সুদামা সুবল বারদ্বারে যোগী বসছন সখা সখা বলি টাট পিটি পিটি ডাকছন কৃষ্ণ নেই উঠবা হা জনে কে যদি জোর আনলে কেনতা আপে মা সঞ্জানি চু জনে জনে है है হায় মা হায় বুয়া করলু থিবা হ্যাঁ লড়ু থিবা এন্তা করুথিস খাই নাই, পিয়ে তো ই নাই। এন্তা অবস্থারে যেতে বেলে অছন তো ই সময় যশোদা আসলে হ্যাঁ। আর দেখি দউছন কবাটকে ভাঙি দেকর ভিতরকে যেতে বেলে পশি গলে है দেখি দউছন যে কৃষ্ণঙ্কর দিহি তাতি উঠুছে এ পো কেনে চমকিলু কে কে পিটলা কে কে কা বইলা কে উঠ মোর শুনে মোর গেলা বলে করে কৃষ্ণকে যেতে বেলে যশোদা উঠুছন है ই সময় কানা হইছে काणे हैचे আগো যশোদা কানন্তি বাপ বাপ বলি কিয়ে তোতে কানা কলা তো জন্ম কাহিনী হেতু কোলে বাপ বুড়ি জাগুছি মোর বেলা মোর গেলা রে বুড়ি জাগুছি মোর বেলা তো কানা করিছে काणे करिछ कांदी कांदी जेते बेला उठोचन कृष्ण के नहीं उठबा है ये समय काना कले अंता गाय खुल के पले आसले हां कहा के कहसी एटा काहे बोली कर कहसी बोली कर जेते बेले गाय खुल के पले आसले कृष्ण काना करिछन आगो माया करी कृष्ण बगी तो गोगिण दांडे दांडे बुलु छंती যশোদারো দোনো কে কহিব পুণ বদ্যকু তাহা দেখন্তি হে আস জরে পড়িছি মোর পিতবাস যেতেবেলে কৃষ্ণ हां বৈদ্য রূপ ধারণ করিছন करिछ মায়া কৃষ্ণ পলঙ্কটে অছন আচ্ছা আর অশ্লী কৃষ্ণ বৈদ্য রূপ ধারণ করি করি এন্তা গাঁ খুলরে যাଉଛି जाउछन যেতেবেলে যশোদা দেখা পাইলে এ মা র র র র র এ বৈদ্য বুড়া টিকে রহ যেতেবেলে লেহটি দেখলে কাহে হেলা মা মোর পকে 9 দিন হেলা ন জ্বর আনুছে যেতে উষ কষা কলে নেই লয়বা তুমি কিছু খড়ি পাঞ্জি দেখি জানিছ বলে টিকে আসো বাবা দেখি দিও বইলে হা হা আগো আসিণ বৈদ দেখিলে খে খড়ি এ কুমর নব জীব শহে সাদ ছিদ্র থিব যেউ কুম্ভে সে কুম্ভে নীল আনিব গো যশোদে সে কুম্ভে নীল আনিব বৈদ বুড়া বইলি हां 107টা রন্ধ্র থিবা अच्छा अच्छा
উপর ঢাকন রন্ধ্রে 108টা হইতিবা হ্যাঁ সে মাঠিয়া ধরি করি যে কোনসি সখী যদি যমুনাকে ଯିବେ হ্যাঁ যমুনারে পানি বুড়াবে হ্যাঁ আর আনি করি সে মাঠিয়ার পানিটা যদি তোমার পোর দিহ উপরে ছেঁচি দেবে বলে তোমার পো বঞ্চবা না হেলে নাই বঞ্চেব নালে মরি ଯିବା যশোদাকে মহান মুশকিল হয়ে গলা হ্যাঁ হ্যাঁ অসুবিধারে পড়ি গলি কাଣା কলে চিন্তা করুছ তারপরে কাଣା করিছন এতে কহিণ বইদ হ্যাঁ ধ্যান গেলে রাধা মাধব গো। এ নিজ রূপ গুয়ন্তী সে বেগ মোহন গো মোর সোনারে মোর ধন রে তো কাଣା কলি କାଣା କଲେ বৈদ বুড়া কহিদেলে আর যেই করি সে পলঙ্ক খটে অরিজিনাল কৃষ্ণ হই করি সেই জায়গায় অছ হ্যাঁ ই সমୟରେ যশোদা কাଣା কলে କାଣା କଲେ আগে শুনি ন যশোদা হ্যাঁ পাখকু ডাকিলে সর্ব গোপিকা যে এ সখী মধুরে নাগি রাধিকা মোহন গো মোর সোনারে যেতেবেলে যশোদা যেতে সখী ଥିଲେ ଗୋପୁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ হ্যাঁ ହେଲେ ରାଧା ନିଏ ଆଇବା କାଁ করে ଥିଲା କି ରାଧା ନିଏ ଆଇବା হ্যাঁ ରାଧା ବୋଲୁଛନ୍ ମତେ ତ ସମସ୍ତେ ଅସତୀ ଦୁଚାରିଣୀ ଝାରଝାର ପତ୍ରା ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ କୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗେ କାଁ ପାଲା ଲଗେଇଛେ ଯେ ମା আচ্ছা আচ্ছা ଯେନେ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ରାଧା କୃଷ୍ଣ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ হ্যাঁ ଛାର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀ ସ୍ୱର ଟିକେ ମୁଁ ଭୁଲି ନି ପାରବାର ଲାଗି ବୋଲିକରି ମତେ ଏଡେ ବଡ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଦଉଛନ୍ ଆର ମୁଇଁ କାଁ ହେଲା ଯେ ଜିମି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କି ତାଙ୍କ ଠାନକେ କାଁ ହେଲା ଯେ ଜିମି ବୋଲେ ରାଧା ନାଇଁ ଆସିବା ଇ ସମୟରେ କାଣା ହେଇଛି ଆଗ ମାମୁ আগ থিতি বৃত্তান্ত যশোদা সবু কহি গলে হ্যাঁ কাকে কুম্ভ ঘেনি রাধা যমুনাকু গলে যে আচ্ছা সখী মানে গো কানু সখী মানে নিরন আনিলে কেহি জনে যে নিরন আনিলে কেহি জনে যে সখী মানে মোর শুনা সখী মানে যেতেবেলে সখী মানে স্নান করি গলি হয়ে গো গোটে রন্ধ্র যদি থিবা বলে তো পান গলি যাচ্ছে সবু 108টা ঠাকুর রন্ধ্র সাথে 108টা আছে আর পান রহবা গে নেই আসবা আগো এহা দেখি যশোদা যে হইলে তা টকা পাখকু ডাকিণ দেলে আসল রাধিকা যে আসে ধীর মোর শুনে আসে ধীর যশোদা কহন্তি এখি গির যে আচ্ছা যশোদা কহন্তি এখি গির মা আসে ধীর মোর শুনে আসে ধীর ଇ ସମୟରେ କାଣା ହେଇଛି ରେ ନନି ଯେତେବେଲେ ସବୁ ସଖୀ ସରିଗଲେ ହେଲେ ରାଧା କାଲି ଅଛନ୍ ରାଧାକେ ଡାକସି ବୋଇଲେ ଯଶୋଦା ଯେତେବେଲେ ରାଧାକେ ଡାକିଛନ୍ ରାଧା ଆସିଲେ আর তারপরে
कहले माँ काहे ला जे डाकलो हाँ बृतुंडरा जेते बेले सब कही गले अच्छा अच्छा राधा काना गले काना कोले के कुंभ धरी करी हाँ। गले स्नान कले हाँ आर कुंभ रे पैन बुड़ाला समय रे अच्छा अच्छा हे प्रभु हाँ। तुम्हें ही मोर साहा भरोसा तुम्हें मोर जहा जे सब प्रभु हाँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे अच्छा, अच्छा। कृष्ण मंत्र उच्चारण करी करी जेते बेले कुंभ रे पैन बुड़ी कर आउछ हाँ आगो कुंभ रे मुनि रखेनी आसे थीर थीर एक रंध्रे बहु थाए नीर झोर झोर जे अच्छा पचारंती मोर सुना पचारंती हाँ हाँ की हेला बोली न तो सबंती जे अच्छा पचारंती मोर सुना पचारंती तो काना हिची हाँ যশোদা পত্রালে মা हाँ हाँ রাধা हाँ ই 6-7টা রন্ধ্রে পানি গল্লা होय। ই গুটে রন্ধ্রে কেনতা করে পানি গল্লা বইলি हाँ हाँ তো রাধা কাই বলি করে কইলে क्या बोले রাধিকা বলন্তি বাল্য অবস্থারে हाँ हाँ বাছুরি পাছুটি আনিবা বেলে हाँ সেই বাছুরিটি পরিশ্রা কলা अच्छा সেই পরিশ্রাম ভব পড়িলা গো তেণু কলঙ্ক রহিলা অবিশ্বাস থিলে শম্ভু মঙ্গলারে अच्छा अच्छा প্রমাণ তো হিরো গিলা নন্দ বলা মনু সন্দেহ কি গলা যেতেবেলে বৃষভানু রাজা ঘরে পালিত ঝিଅ করে রইতিলি हाँ বৃষভানু রাজা গায়দামুর যেতেবেলে জঙ্গল কে চরি যাবার লাগি ছাড়ি দিতি हाँ हाँ মার পছে পছে বাছুরি ছবি যাଉଛି अच्छा বৃষভানু রাজা বলে এ মা রাধা हाँ যা ছুয়াকে ফিরে আনবু জাগ ঝিଅ हाँ যদি যাଉଛି তার মার পছে গুড়ে নেই পারে বাটে রহিଯିବା মরিଯିବା ঝিଅ যা ফিরে আনবু যা বলে যেতেবেলে কহিছন हाँ ମୁଁ ସେ ବାଛୁରୀ ଛୁଆକେ ଧରି କରି ଆଉଛି हाँ ଯେତେବେଲେ ଆଣି କରି ଆଉଛେ କେନ୍ତା କରି କରି ଆଣି କରି ଆଉଛେ चिंता करी କେନ୍ତା କରି ଆନବାର କଥା କହ ତ ताके ହଁ बुही करी ବୁହି କରି ଆଣୁଛେ अच्छा আচ্ছা যেতেবেলে মামগো সে পাই কলা ভলিয়া করি করি যেতেবেলে আনুছে हाँ हाँ ই সময় কাଣା হইছে काना পরিশ্রা যেতেবেলে କରିଦେଲା ମୋର ଦେହ ଯାକର ସବୁ ଆଡେ ଲାଗିଗଲା ସେଥି ଲାଗି ବୋଲି କରି ମାଇ ଛୁଆ ଯଦି ହେଇତି ତାବେଲେ ଅଲଗା କଥା ସେ ତ ଛଣ ଛୁଆ ନା ସେଥି ଲାଗି ବୋଲି କରି ସେ ଗୋଟେ କଲଙ୍କ ଲାଗି ବୋଲି କରି ଗୋଟେ ରନ୍ଧ୍ରରେ ପାଇନ ଗଲା अच्छा अच्छा ଆଗ ରାଧିକା ବନନ୍ତି ବ୍ରଜମୋହନ ରାଧିକା ବନନ୍ତି ବ୍ରଜମୋହନ ହରିବଂଶରେ ଯେ ଅଛି ପ୍ରମାଣ हाँ हाँ ଅଛି ଆବର ଶମ୍ଭୁ ମଙ୍ଗଳାରେ ଆଗ କହ ସୁରେଶ ଖିନ ଆର ଏଥିରୁ ଅଧିକ ଜାଣିଥିଲେ କାହ୍ନୁ हाँ हाँ ସଭାରେ ଦେବ ପ୍ରମାଣ ଗ ମୋହନ ସଭାରେ ଦେବ ପ୍ରମାଣ ହେଲା କେ ଗো ବାବୁ हाँ हाँ यहाँ दे तार मन के गला है ଆଗ ଶୁଣି ରାଧିକା ଯେ ହୋଇଲେ ମୌନ आज मदन रते नंदन नंदन रागे कबाट कुमाइले लाथे फिटिला किलनी गोल सहित जे सब भीतर कु बोले उठराई बोली बेनी भय तली नारायण आहा जाई पलंके बसिले नारायण आतंक मुख भाव केहू बनिब हरिशंकर